Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of management. In the last class we started the concept of organizing. Students, I told you that the whole lecture or the concept of organizing, I'm going to split it up into two parts. Now, awal part ke I explain the organizational structure, and I also explain that what is organizational structure and what comes under the structure. That was formal structure and informal structure. Now I'm going to explain the next part, the next section, that is organizational design. Now first, organizational structure and design. Now the second part, organizational design, which we are going to explain. What is organizational design? Simply stated, the design of the organization, or in other words we can simply say a process involving decisions about these 6 elements. دلتا یو بل فارملایزیشن هم شته دی، صحیح شوه، شپږم دی، دلته دا 5 دی، لیکن اب انشاءالله راتلونکي سلایډونو کې به زه تاسو ته ایکسپلین کوم. دلته مس شوی دی، that is formalization. مطلب a process involving decision about 6 key elements, that is work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, centralization and decentralization, and the last is formalization. نو د شپږ چې کله دوی په باره کې څه decision اخیستی شي, that process is simply known as the organizational design. So when any of the decision is taken regarding to these 6 concepts, last is formalization, such is simply known as your organizational design. Design simply moong will issue a roadmap. So a roadmap that where the work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, centralization and decentralization and formalization of the organization is explained. That process is simply known as your organizational design. هر یو چې کوم دی انشاءالله one by one به explain کو detail کې چې د مطلب څه دی، د دې هدف څه دی. اب number 1 چې کوم دی, that is work specialization. What is the formal definition of work specialization? The degree to which tasks in the organizations are divided into separate jobs, with each step completed by a different person. Simply stated, work specialization that way, the people, our definition خو دا way چې ګوره work specialization simply مطلب دا دی, divide the task clear into different jobs. یا divide for example the jobs into different activities. یا نورم ساده الفاظ کې simplify the work. کم چې جوابونه دي هغه simplify کوي. simplify مطلب دا دی چې کم لګي for example یو کس چې کم کار کوي، صحیح شو، so the person must be perfect clear in his or her job. لکه for example یو کس دی هغه لګي ټایپینګ کوي، صحیح شو، هغه کار صرف لیټر ټایپینګ دی. نو دا کس چې کم دی دا پرېږدي چې دا صرف لیټر ټایپینګ وکړي، ولې چې دا به سوره لیټر ټایپینګ کوي. the person will be more accurate, the person will be more specialized in his or her duty or job. صحیح شو. نو ځکه دا وایي چې ورک سپیشلایزیشن وکړي، جاب سمپلیفیکیشن وکړي، یونټ یې جوړ کړي، ډپارټمنټ جوړ کړي، صحیح شو، ډیویژن جوړ کړي، او هر یو ډیویژن چې کوم دی هغه سپیشلایزډ کړي. سپیشلایز مطلب دا دی چې هغه به بل کار نه کوي، هغه صرف خپل ریلیونټ کار کوي. لکه ګوره اوس فاینانس دی، نو فاینانس کې چې کوم خلک بلینګ کې کار کوي هغه صرف او صرف بلینګ ګوري. مارکیټینګ کې چې کم کسٹمر سره ریلیټډ خلک ته، صحیح شو، یا کمپلینټس ریسیو کوي، صرف هغوی کار څه دی، هغوی کار صرف کمپلینټس ریسیو کول دي، بل څه دغه نه کوي. ایچ آر کې چې کم کس انټرویو اخلي هغه صرف انټرویو اخلي، صحیح شو، یا ټیسټ کنډکټ کوي نو صرف ټیسټ کنډکټ کوي. what does it mean? It means that jobs clear becomes specialized now, people become specialized now. نو ځکه دا وایي چې there must be a job simplification, the work should be specialized, the jobs must be specialized. نو ځکه دا وایي چې the degree to which tasks in the organizations are divided into separate jobs. نو هر یو انډیویجوال چې کوم دی اب سیپریټ جاب کوي، انډیویجوال به کار کوي، ډوپلیکیشن به نه وي. داسې نه ده فار ایگزامپل چې یو کس لکه کمپلینټ فار ایگزامپل دغه کوي، کمپلینټ چې کوم دی، صحیح شو، شکایت چې کوم دی هغه درج کوي، نو بل ډپارټمنټ هم لکه شکایتونه درج کوي. نو
उस कस्टमर कंप्लेंट ته صحیح شو نو अब सिर्फ कस्टमर कंप्लेंट ډپارټمنټ ته بسی دا څنګه چې مارکیټینګ هغه سره ایشو لري نو the people the work should be simplified the jobs should be simplified the people should be specialized صحیح شو لکه ګوره یو کس چې څوره یو کار کوي کنه he or she become more perfect نو error chances چې کوم دی هغه کم شي نو first sees that is work specialization that people they are specialized clear in their own field like suppose ګوره management organization چې کوم دی صحیح شو دا management course چې کوم دی دای مال را کړی دی اب the reason څه دی the reason is because I have my clear master degree in human resource management and management no ځکه صحیح شو that is my specialization I will convey clear more knowledge in detailed knowledge to you no ځکه صحیح شو that is my work specialization because I am specialized in my own field چې کوم یو کس for example کوم یو کار کوي he is the master of that car so therefore صحیح شو the person is specialized the work is simplified and specialized بیا وایي چې over specialization can result in human diseconomies like boredom, fatigue, stress, poor quality, increased absenteeism and higher turnover. अब what does it mean? دا وایي چې کله هم organizations کې we have a over specialization. over specialization مطلب دا دی چې یا خو موږ خلکو له صرف روټین جاب ورکو روټین مطلب دا دی چې هغوی له جاب بالکل چینج نه کو بس یو کار چې انسان دی کنه انسان نیچر دی چې کله یو رقم کار انسان بیا بیا کوي کنه when the person is repeating a same routine task a same job the person become fed up like suppose زه وایم چې زه لکه کنټینیوس بس ټیچینګ کوم تاسو له څه شو 3 4 years نه زه تنګ رالم ټیچینګ نه why because a routine job څه شو یو روټین جاب دی صحیح ده I become a master صحیح شو زه یو کار کولو کې تکړه شوم صحیح شو I become a master error chances کم دی لیکن انسان چې دی سره بورم شي نو دا یو کار بیا بیا کولو سره سړی نیچر چې کم دی صحیح شو هغه تنګیږي سړی that is common thing no it comes under your over specialization یا داسې هم کې دی شي چې یو کس باندې موږ ډیر زیات برډن واچو we will burdenize the person مطلب یو کس چې کم دی هغه کیپیسټي 3 کارونه کوونکی ده لیکن موږ هغه ته وایو چې ته او کارونه کوي you have to responsible for the 7 different task or varieties now the person become over specialized صحیح شو یو خدا د چې بالکل کار کې چینج رانه ولو بس یو رقم کار دی انسان کوي لګي یا دا چې یو کس باندې موږ دوره برډن واچو دوره کار واچو چې هغه موږ ډیر برډنایز کو all صحیح شو اور ورک چې ورته وایو it comes under your specialization over specialization अब when there is a over specialization نو انسان به څه کیږي انسان به ډیفینټ بورډم صحیح شو انسان به بور شي فټیګ ستړی به شي سټرس فشار به فیل کوي پور کوالټي پرفارمنس به بالکل ختم شي and increase absenteeism or رخصتین به start کی چې اخر رخصتین start کی the person will definitely صحیح شو turn over from the organization turn over مطلب دا دی چې the person will leave the organization صحیح شو کس یوکره اوس for example organization چې ما باندې double load واچي if organization over specialize me یا burdenize me یا over work me صحیح شو نو زه به اخر تنگ شم کنه صحیح شو چې زه کله تنگ شوم نو what will be happen یا به زما کوالټي به خنشي فور ایگزامپل یا به زه سټرس فیل کوم فشار به فیل کوم یا به زه رخصتین کوم ځان به پټوم او اخر د به دوره تنگ راشم چې I will leave the organization and the leaving organization is known as your turnover دته وی turnover صحیح شو نو اول organization work design کې work specialization ته ګوري چې either people are صحیح شو over specialized خو نه دي آیا پیپر اور سپیشلایزد دي صحیح شو نو آیا بور شوی خو نه دي فټیک خو نه دي صحیح شو چرته امپسنټیزم خو سیوا نه دي آیا پیپل فور ایگزامپل خپل کارونه کې پرفیکټ دي کنه دي نو ضروری نه چې یو کار صحیح شو پرفیکټ دی نه زما پکې تنګیږم نه نو دیر مست بی ا چینج صحیح شو به دې لپاره ټیکنیکس دي جاب انلارجمنٹ جاب انریچمنٹ صحیح شو دا به HR ټیکنیکس دي صحیح شو دغه لپاره موټیویشن لپاره نو اول ورک ډیزاین کې د فرست organizational design کې that was work specialization hope inshallah a bit idea will be clear now the next thing under the organizational design aga da mung sara departmentation ya departmentalization simply means grouping the jobs together is known as your departmentation the process through which an organization activities are grouped together and assigned to managers the organization wide division of work matlab simply stated چې کله جابونه چې کوم دی هغه ګروپ په شکل کې اکټه کی او مینیجران صحیح شو یا یونټ په شکل ورته ورکی دې ته مونږ وایو ډپارټمنټلایزیشن یا سمپلی مین ډپارټمنټس لکه تاسو ګورئ کنه organization کې سیل ډپارټمنټ
purchasing department, accounts department, HR department, finance department, marketing department. صحیح شو؟ نو دا څه شوي دي هر یو organization چې کومه ده that is split up into different functions. صحیح شو؟ into different units. او هر یو unit کې څه شوي دي هر یو unit contain the cluster of jobs. Is it the groups of job؟ نو ځکه موږ وایو چې grouping of jobs یا grouping of activities together is simply known as departmentalization. درجه بندي چې ورته وایو simply stated. نو هر یو organization چې کوم دی هغه different departments کې تقسیم شوی. نو دا کوم چې department کې تقسیم شوی دی دا process چې کوم دی that is known as departmentalization process. اوس ګوره different organization چې کوم دی هغه departmentation چې کوم دی په different دغه باندې کوي types باندې کوي په different طریقو کې کوي. Some organizations carry the functional department مطلب grouping jobs by functions performed. اوس هر یو organization چې کوم دی خپل ځان په function base باندې په activity base باندې کا group کی صحیح شو نو هغه ته مونږ وایو چې organizational carry the functional departmentation. If صحیح شو we have their organization داسې دي چې they are grouping their jobs by the product line مطلب their organization داسې دي چې they have the different product lines لکه اوس الکوزی والے الکوزی different product lines دي ټیشو پیپر هم جوړي صحیح شو دینا علاوه بلیک ټیم جوړي تور ټیم جوړي څه شو دا خو یو پروډکټ شو ټی څه شو به اندر کټګرایزیشن دی دینا علاوه چې کوم دی مشروبات هم جوړي نوشابه چې ورته وایو ډیفرنٹ پروډکټس دي چې کله یو organization divides clear the whole work یا whole jobs clear on the product base that is known as product departmentalization. Their organization geographical area wise صحیح شو grouping of jobs کوي and that is known as your geographical departmentation. Their organization for process based money kai. Process based mean activity based. And grouping of jobs on the basis of product or services or customer flow. So simply stated process based money chikam organization departmentation kai that is known as process departmentation. Or we have the customer need departmentation. Grouping jobs by type of customers and their needs is known as your customer departmentation. No process departmentation, customer departmentation, geographical departmentation, functional departmentation, all these are the different types of departmentation done by the organization. Us now har your departmentation chikam de I would like to explain into detail. Da was juda juda tasu la explain kama che tasu laga idea clear shi. Gura first is functional departmentation. Kala hum che when of the organization any of the organization it split up the whole organization on the basis of the functions. Function dalta murad se de function dalta murad de activities. صحیح شو دلته مراد ته for example job tasks صحیح شو نو کله هم یو organization په function base باندې صحیح شو splitation کوي یا departmentation جوړي that is known as your functional departmentation. अब this is the most formal division of business activities based on the different functions it performs. Like for example, go to production department, purchase department, marketing department, accounts department. Usko production chikam de idit sexual they done la your function de they done la your car de. Production department is concerned only the production activities of the organization. Purchase department kharidu farokh chikai sora raw material pakar de sora inventory mung sara lada for example rala sexual warehouse ki sora brote all these are concerned with the purchase. No go purchase department zan la your function de. Marketing department zan la your function de सही हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म की उस मार्केटिंग के दन गोरा सेल्स कीगी एडवर्टाइजमेंट कीगी प्रमोशंस कीगी सही हुआ ऑल दीज आर द relevant issues of marketing. No marketing department chikam de सही हुआ marketing zan la your function de और accounts zan la your function de. So any of the organization where it clear departments clear on it divide the divisions सही हुआ on the basis of the function that is known as functional department. और functional department को तकरीबन तासु हर चर्चा ली दली सही हुआ उसको हर यो डिपार्टमेंट चे कम दे 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लरी और 10 नेगेटिव पॉइंट्स लरी उसको दे एग्जांपल क्यों करी यो प्लांट मैनेजर दे वी हैव अ प्लांट मैनेजर अब प्लांट मैनेजर चे कम दे अगिलान दे मुंग सरा मैनेजर इंजीनियरिंग रची मैनेजर अकाउंटिंग हम रची मैन्युफैक्चरिंग हम रची ह्यूमन रिसोर्सेज हम रची परचेजिंग हम रची अब गोरा परचेजिंग इज अ फंक्शन ह्यूमन रिसोर्सेज इज अ फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग इज अ फंक्शन अकाउंटिंग इज अ फंक्शन इंजीनियरिंग इज अ function. सही हुआ दैट ऑल फंक्शन थी. अब हर योर फंक्शनल मैनेजर चिकम दे रिपोर्ट टू द प्लांट मैनेजर.
अब that departmentation صحیح شو is according to the function دې ته موږ وایو functional departmentation. अब functional departmentation هر یو departmentation چې کوم دی دا څه positive points لري دا څه negative points لري. دا ګوره دا کوم چې پلس پلس لیکلي دي these are the positive points صحیح شو and دا کوم چې negative لیکلي دي these are the negative points. अब efficiencies from putting together similar specialists and people with common skills, knowledge and orientation. Simply stated, چې کوم effective خلق دي صحیح شو هغه چې common skills, knowledge رسی they will put clear in a single unit. مطلب اوس manager engineering چې کوم دی صحیح شو دا چې کوم function دی د کې ټول engineering related کارونه کیږي لګي. accounting صحیح شو د کې ټول accounting related کارونه کیږي. human resource related چې څوره هم کارونه دي صحیح شو د human resources related کیږي. like څنګه like suppose ګوره hiring, firing, compensation, salary, training صحیح شو د هر یو چې different کارونه دي صحیح شو competencies دي skill oriented خلک دي human resources کی دا د پوزټیو پوینټ ده چې هر یو ډپارټمنټ چې کوم مطلب دغه د فنکشن دی صحیح شو اب خپل کار سره کار لري هغه د مینوفیکچرینګ سره کار نشته دی نو ځکه دا وایي چې these are effectively put صحیح شو together similar specialists and people with common skills, knowledge and orientation. مطلب هر یو ډپارټمنټ چې کوم دی صحیح شو دی کې دنه چې کوم کسان دي they are specialists in their own relevance. بیا وایي coordinator the functional areas یو بل سره coordination کوي. in depth specialization هر یو کس چې کوم دی هغه د خپل کار کې تکړه دی. accounting ولا چې کوم دی هغه د خپل accounting field کې تکړه دی as I told you. and negative point پکې څه دي چې poor communication across functional areas یو بل سره چې کوم departmental communication دی دا به ډیر کمی ولې چې هر یو departmental دا فکر سوچ کوي صحیح شو چې organization چې دی هغه لګي for example I am most valuable in the organization دی صحیح فر صرف په ما باندې ولاړه ده صحیح شو نو ځکه یو بل سره یو خدا دا چې کمیونیکیشن به ډیر کمی. second thing limited view of the organizational goals چې څنګه ما تاسو چې هر یو فنکشن یا ډپارټمنټ چې کوم دی ادا فکر کوي چې organization لپاره for example زما چې کوم goal achievement دی that is more relevant to the organizational rest are not as much important. صحیح شو نو هر یو ډپارټمنټ چې دی هر یو فنکشن چې کوم دی دا ځان لا ویلیو ورکوي لکه HR والا به وایي چې موږ ډیر زیات امپورټنت یو مونږ چې کوم کار کوو that is more valuable to the organization باقي چې څوره دي دا دوره valuable نه دي نو دا یو negative point دی which comes under the limited view of the organizational goals. hope inshallah a bit idea will be clear. next we have geographical departmentation. ګوره geographical by the name it is clear area wise. ګوره یو vice president of sale دی اوس vice president of sale لاندې چې کوم دی sales directorان رچی اوس دا sale director چې کوم دی western area دی دا د ساودرن ایریا دی دا د میډ ویسټرن ایریا دی او دا د ایسټرن ایریا دی صحیح شو او دا ټوله سوره هم چې سیلز ډایرکټرز دي they will report to the vice president of sale او vice president چې کوم دی دا به president لا reporting کوي صحیح شو نو it means that the whole is divided on the area base صحیح شو such departmentation is known as geographical departmentation دته area departmentation هم وایي. अब again it has positive and negative points. positive point is the more effective and efficient handling of specific regional issues that rise and serve needs of unique geographical markets better. ور کوم نو خبره ده هر یو ډایرکټر چې کوم دی هغه د خپل د علاقې نه واقف دی like for example a sales director western region. अब this sales director دا کوم چې سشوره western region دی he will only support his own region. he will understand سشوره چې دلته سره کوم خلک اوسېږي هغه نیډز دي الته کلچر څه دی صحیح شو الته پروموشن څه دی الته ایڈورټایزمنٹ څنګه کوو it means that person is more specified clear or more specialized in his own area. نو ځکه دا وایي چې دا خپل هر یو کس چې کوم دی دا خپل ایریا کې ماستر دی خپل ایریا ښه کنټرول کولی شي صحیح شو اوس که دا کس چې فار ایگزامپل ایسټرن ته لاړ شي نو کیدای شي ایسټرن کې خلک جدای صحیح شو کیدای شي دلته خلک جدای is it نو ځکه دا وایي چې صحیح شو they are well known about the needs of their own area. अब دلته یو پرابلم دی duplication of functions and can feel isolated from the other organizational areas. ګوره duplication of functions څه مطلب چې اوس ګوره کیدای شي دلته هم سیل ډپارټمنټ دي دلته هم سیلز ډپارټمنټ دي دکې هم سیلز ډپارټمنټ دي دکې به هم سیلز ډپارټمنټ دي دا هم کیدای شي. अब they also have hired some people they also have hired some sales people صحیح شو southern region also sales department sales خلک hire کړی دي او they also sales خلک hire کړی دي او دا ټولو کسانو صحیح شو کار یو دی صرف region جدا دی
نو کسان یو د دیم څه کسان هایر کړ دي 10-15 خلک دی هم څه 10-15 خلک هایر کړی دي دی هم څه 18 خلک هایر کړی دي دی هم 18 خلک هایر کړی دي اټ مینز د کاست سچولا د ډوپلیکیشن اف فنکشن د کار چې کوم دی دا لګي ډبلینګ کیږي دوباره کیږي صحیح شو نو دا چې کم کارونه ډبل کیږي لګي صحیح شو سیلز هر چرته شته سیلز کسان صحیح شو نو کسان خو سیوا شو the cost organization سیوا شو is it so it burdenize clear on the organization it is the burden on the organization and it clear huge the cost of the organization دینه علاوه یو نیگیټیو پوینټ دا دی چې can feel isolated from other organizational areas دا سوچ کولای شي چې ګوره وایس پریزیډنټ چې کوم دی فور ایگزامپل هغه ایسټرن ریجن ته ډیر زیات دغه ورکوي لیوریج ورکوي نو ساوثرن ولا دا سوچ کولای شي چې ایسټرن چې دی دا لګي مور پروفیټ جنریټ کوي نو ارګنایزیشن ډیر زیات ویلیو ورکوي صحیح شو نو اټ مینز چې موږ د ریسټ اف د ریجن نه لږ جدا یو یا دین علاوه دا سم کیدی چې فور ایگزامپل چې وایس پریزیډنټ چې کوم دی ایسټرن ریجن لپاره بجټ ډیر زیات دغه ساتي صحیح شو یا د سره بجټ ان ټرمز کې ډیر زیات کنیکټډ دي او ساوثرن ریجن ولا چې کوم دی دا ډیر زیات کنیکټډ نه دي نو دا به اندغه فکر کوي چې وی آر آیسولیټډ مونږ لري یو صحیح شو دا فور ایگزامپل بجټ ډپارټمنټ نه چې بجټ ډپارټمنټ چې کوم دی هغه په ایسټرن باندې ډیر زیات فوکس کوي په مونږ باندې فوکس نه کوي نو دا هم یو نیگیټیو پوینټ کیدی شي کین فیل آیسولیټډ ټیک فرام د ارګنایزیشنل ایریاز next we have product departmentation as I told you so on the basis of product لکه څنګه چې ما تاسو له الکوزه example درکړل چې when a firm produces a large number of products the internal organization can be divided on the basis of different products like paint department chemical department plastic department fertilizer department صحیح شو چې کله هم یو organization په product base باندې یا په service base باندې for example divide شي نو هغه service یا هغه for example product based departmentation چې کوم دی that is known as your product departmentation like دلته ګوره example کې administrator او CEO دی the head of for example emergency treatment department the head of pediatric department head of cardiology department the biological دغه خسته دی صحیح شو انده example به تاسو له یو بل example من تاسو له دلته لیکل دي چې تاسو به لګ اسانه هونی explain دغه شي clear شي product department کې ګوره product department دی for example دا د تاسو سره top management صحیح شو اوس دا ګوره mass transit sector بیا د recreational and utility vehicle sector دا یو بل product دی रेल प्रोडक्ट सेक्टर उसको द मास ट्रांजिट چې کوم د फर्दर डिवाइड شوی دی انټو मास ट्रांजिट डिवीजन صحیح شولا انټو روټکس فور ایگزامپل डिवीजन بیا دا फर्दर डिवाइड شوی دی لوجستیک اکوپمنٹ डिवीजन ریکریشنل پروډکټ डिवीजन دا ریټیل اینڈ ډیزل پروډکټ डिवीजन صحیح شو او دا چې کوم د ریکریشنل دا فردر انډستریل اکوپمنٹ डिवीजन صحیح شولا یا فور ایگزامپل ګن سکریچن دغه کې ډیوایډ شوی دی نو دا د ارګنایزیشن دا ګوري دا ارګنایزیشن چې کوم دی دا ډپارټمنټ دی او دا په پروډکټ بیس ډپارټمنټ سي دې لکه زه تاسو ته سپوز یو ارګنایزیشن دی صحیح شو الکوزه والے نو الکوزه ډیفرنٹ پروډکټس دي بلیک ټی گرین ټی نو دا ټی ډپارټمنټ شو ټیشو پیپر جوړي صحیح شو ټیشوز نو دا تاسو سیکنډ پروډکټ شو نوشابه جوړي دا تاسو فور ایگزامپل تھرد پروډکټ شو غوړي جوړي آیل جوړي صحیح شو گھی no that's also salorum department show so when an organization divides clear its for example departments on the basis of product line that is simply known as your product departmentation us product departmentation se positive points is a negative points allows specialization in particular products and services yo khoda da positive point da چې کوم دی پروډکټ جوړي they become specialized in their own product ولې چې هغه پروډکټ لګي سوره ټایم نه جوړي هغه فل فوکس په هغه پروډکټ مني نو ځکه they become more master in their product managers can become experts in their industry ولې وګوره پروډکټ ولا چې کوم دی څوک چې ټی جوړي هغه مینیجر کار صرف او صرف ټی سره دی هغه لیټ سپوز هغه د بل پروډکټ سره مطلب گھی سره آیل سره ټیشو سره نوشابه سره کار نشته دی هغه صرف او صرف فوکس کوي په خپل انډستری ته شوره د پروډکټ باندې نو ځکه مینیجر بیکم مور experts clear in their own industry closer to the customer هر یو ډپارټمنټ چې کوم دی صحیح شولا ولې پروډکټ بیس دی هغه صرف او صرف خپل کسٹمر سره ډیلینګ کوي صحیح شو نو ګوره ما د خپل اوس د لګ ټیشو جوړوم صحیح شو زه د ټیشو ډپارټمنټ مشر یم نو زما صرف او صرف کنسنټریشن په چا باندې دی هغه خلکو ته صحیح شو چې د غل ټیشو سرنګي دغه کما ډیسټریبیوټ کما نو اټ مینز دیٹ آی مور فوکس ټو مای اون کسٹمرز صحیح شو which are relevant to my product اوس نیگیټیو څه دی مغه ډوپلیکیشن اف فنکشنز
सही हुआ कि यो डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के हम डिपार्टमेंटेशन फंक्शनल चिकम दे अगर रिपीट कीगी और बल्कि हम फंक्शन रिपीट कीगी तो दल तक कॉस्ट चिकम दे ऑर्गेनाइजेशन से वाची एंड द सेकंड इज अगेन नेगेटिव पॉइंट लिमिटेड व्यू ऑर्गेनाइजेशनल गोल हर यो डिपार्टमेंट दा सोच कही आई एम मोर वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन चे वलाड़ा दा नो पमा वलाड़ा दा सही हुआ द ऑर्गेनाइजेशन दे पारा इंपॉर्टेंट यमा नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन एक्टिविटी डिपार्टमेंटेशन The activities of a department may be divided into sub-activities. The production department of a textile mill may be divided on the basis of processes like designing department, spinning department, weaving department. हर यो organization like for example कपड़ा ची जुड़ीगी, नो कपड़ा ची जुड़ीगी कपड़ा for example तार न जुड़ीगी, सही हुआ ना अवल से दे अवला spinning department दे, ब्यागे ना पच्ची कम दे आगे weaving की, नो आगे weaving department दे, चकला कपड़ा जुड़ी शी ब्यागे माने designing की, सही हुआ नो दास से यो कपड़ा दा यो प्रोडक्ट है सही हुआ लेकिन कैटेगराइज शवे दे पर डिफरेंट प्रोसेसेस मने सही हुआ नो द कम चे अवल द स्पिनिंग दे वीविंग दे और बिया डिजाइनिंग दे सही हुआ ऑल दिस इज द डिपार्टमेंट द डिफरेंट प्रोसेसेस दी on when any of the department it divides on the basis of process data munga wayu process departmentation zama for example हम दर करे चगुरा यो प्लांट सुपरिटेंडेंट दे अवल दे लुब्रिकेंट एट कटिंग बिया फर्नीचर असेंबली दा बिया फर्नीचर फिनिशिंग दे और बिया शिपिंग दे नो शिपिंग जान लो प्रोसेस थे सही हुआ फिनिशिंग फर्नीचर जान लो प्रोसेस थे असेंबली सही हुआ मतलब असेंबल कवल दा जान लो प्रोसेस थे लुब्रिकेंट कटिंग ट्रीटमेंट सही हुआ दा जान लो प्रोसेस थे नो हर यो डिपार्टमेंट चिकम दे अगर प्रोसेस बने डिवाइड शवे सही हुआ यो बल एग्जांपल दे दा खोंदा का दे जुगोरे दावे सॉविंग डिपार्टमेंट मैनेजर मिलिंग डिपार्टमेंट मैनेजर असेंबलिंग मा एग्जांपल दे सही हुआ सेंडिंग फिनिशिंग डिपार्टमेंट मैनेजर इंस्पेक्शन इन शिपिंग डिपार्टमेंट मैनेजर अक्का कॉन्सेप्ट है उस दे पॉजिटिव पॉइंट्स हो दे मोर एफिशिएंट फ्लो ऑफ वर्क एक्टिविटीज मतलब दा चे दे दा पर प्रोडक्ट माने फोकस न कई दा पर फंक्शंस माने सॉरी पर एक्टिविटीज माने पर प्रोसेसेस माने फोकस कई सिंपली स्टेटेड प्रोडक्ट के खुदा सुबह करने चे दे वर बेसिकली फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड कस्टमर लेकिन दल तक कम दे अगा पर दगम माने प्रोसेस माने फोकस कई एंड सेकंड नेगेटिव पॉइंट कैन ओनली बी यूज्ड विद सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सही हुआ दा सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट तो सारा कार लरी बोले यो प्रोडक्ट दे सही हुआ दा टोल प्रोसेस चे कम दे दा सिर्फ यो प्रोसेस दगा मने कीगी पर यो प्रोडक्ट मने कीगी नुज़ा दा वही चे दैट क्लियर यूज्ड ओनली अ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देखी नशीरात ले सही हुआ होप दैट इज a bit idea will be clear last among sara customer departmentation gora by the name it is clear customer departmentation chikala hum departmentation पर customer needs money ushi सही हुआ that is known as your customer departmentation I would like to give an example जब तासुला यो example दर कमा कस्ता सुदा दगाली दली departmental stores चिकम दी सही हुआ नो departmental stores तासु उगुरी नो अलता तासु चिसंग नन लार शे नो गोरा women जानला सेक्शनी men जानला सेक्शनी और children मशुमनानो जानला सेक्शनी women के सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड सोरा प्रोडक्ट दी आगा करसीगी men चिकम दे सही वाला मेल ओरिएंटेड थोड़ा हम फॉर एग्जांपल एसेसरीज दी आगा करसीगी while children related चे थोरम दी सही वाला आगा अलता करसीगी it mean that this departmentation चिकम दे दा पा customer need माने शवे दे नो दा चिकम departmentation दे देता सिंपली मुंगा वयु customer departmentation गोरा बैंकिंग इंडस्ट्री का चिकम दे या रेलवे इंडस्ट्री की एयरलाइन इंडस्ट्री की दल तदीर ज़्यादा कस्टमर डिपार्टमेंटेशन शोई गोरा दबे तासुला बैंकिंग यो एग्जांपल दर कमा कस्तासो अक्सर बैंक तलाड़ी नताशा बोली देरी जो गोरा बैंकिंग इंडस्ट्री के अवल डिपार्टमेंटेशन करी कस्टमर अवई चे आया यू आर अ रिटेल कस्टमर और यू आर अ कॉर्पोरेट कस्टमर सही हुआ नो गोरा द रिटेल कस्टमर और कॉर्पोरेट कस्टमर द से दे सही हुआ अगेन कस्टमर बेस्ड डिपार्टमेंट है बिया रिटेल के फर्दर डिवीजन करी आया रेगुलर कस्टमर दे फॉर एग्जांपल हायर कस्टमर दे मीडियम कस्टमर दे या लोअर लेवल कस्टमर दे सही हुआ या फॉर एग्जांपल लो इन्वेस्टर पर बर के खबर कम हाई लेवल इन्वेस्टर दे मीडियम लेवल दे या लो लेवल इन्वेस्टर दे नो अगेन दैट्स द कैटेगराइजेशन शो दे पर कस्टमर नीड मने सही हुआ नो दैट इज अगेन नोन एज कस्टमर डिपार्टमेंट दी तमुंगा वो कस्टमर डिपार्टमेंटेशन सही होप इंशाल्लाह अ बिट आइडिया विल बी क्लियर नो गोरा द एग्जांपल में तासुला देर करे डायरेक्टर ऑफ सेल्स दे नो गोरा मैनेजर रिटेल अकाउंट्स मतलब रिटेल वाला दे सही हुआ होलसेल अकाउंट्स दा दे होलसेल अकाउंट्स मैनेज कई और दा गवर्नमेंट अकाउंट्स मैनेज कई सही हुआ हालांकि टोल द सेल्स वाला दी लेकिन दा रिटेल सेल्स मेंटेन कई दा होलसेल दा कई अकाउंट्स मैनेज कई और दा द गवर्नमेंट अकाउंट्स सही हुआ रिटेल मैनेजमेंट मैनेज कई सो दैट इज क्लियर नोन एज सिंपली योर कस्टमर डिपार्टमेंटेशन पॉजिटिव पॉइंट इसे दे कस्टमर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स कैन बी मेट बाय स्पेशलिस्ट
ولې چې دا د خپل کسٹمر بیس باندې ډیوایډ شوی دي نو ځکه دې ته د خپل کسٹمر نیډز چې کوم دی هغه ډیر زر آئیډنټیفای کولی شي. دا پوزټیو پوینټ دی. بیا دی duplication of function same چې ما تاسو ته وې صحیح شو and limited view of the organizational goals. simply stated هر یو سیکشن دغه فکر کوي چې organizational goals چې کوم دی صحیح شو هغه په دې باندې ولاړ دی یا they are very much valuable in the organization as compared to the others. Hope inshallah a bit idea will be clear.